प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवते। आमे आज जगन्नाथ को पाई से जगन्नाथ इतिहास से केते बड़ इतिहास ताको एते कहया भी समय नहीं किंतु जो जगन्नाथ को आमे पाइलु ता मूलटी कौन ता मूलटी होउची जणे मूलटी तो होउची सेवा सर्विस इज गॉड। सेवक किए सेवक तो होउचंदी जणे आ से होउचंदी विश्वावसु सबल। एक कथा गीतार सिना लेखा है किंतु भागवत कौन लिखले सेवा का पुण्य भक्ति तेणु सेवा शब्द को मुझे भावुची चोरी करके नहीं गले कौन ताकू नहीं करी से गोटाए गोटे विराट देश एते बड़ देश तैयारी कल तुम आइडियोलॉजी कौन ना सर्व इज गॉड लव इज गॉड ये बुझे आमको बुझाऊँ कौन तमें सब सृष्टि करता भारतर वेद कि कौन शास्त्र नहीं नथिला तेणु बुझे जो जी सब बुझे से कहूँ भूल कौन तेणु सेवा होची जीवन श्रेष्ठ सागर। आमे जमती भावुचु ठाकुर सेवा ठाकुर को तमें कि सेवा कर तुम घर कौटी तुम घर कौटी बगीचा जाई कौटी ताकू लगे किए से फूल फुटे किए ताकू तोड़ी आनी सका गोटे माल गुंथिकी दूध से तुम मु सेवा करू ये सब किसी ये सब गोटे गोटे लाइन गोटे विषय गोटे वाक्य किंतु सेवा सेवा प्रकृत किए करू गोटे छोटिया छोटिया कथा कहूँ आमर यहाँ गाँवली परिवेश एत बड़ बड़ कथा कह लाभ कौन आ बोलिया को आप जानी ना मुझे पांडित्य देखा जी तेणु ये पवित्र फकीरपड़ा ग्राम मु आज आवे तेणु से जहाँ हो जे आमे शोचु घरे दामरा काऊ आसिकी आम पीढ़ा उपरे बसिकी छात उपरे बसिकी से राबुची माने डाकुची अरे एत बेला है कौन शोच रे उठ यू सेवा आरंभ हुए आमे जिते बिछणारू उठिलु जदि आम न उठिलु आम किए आत्मस्वजन माँ हो स्त्री हो ये हो आमको उठेदेले उठिलु उठी उठीगला आम कौन करूँ ना मुहटा को आग धोलु तार सेवाटा यू आरंभ जीवन प्रथम सेवा यू आरंभ जीवन प्रथम नमस्कार आरंभ हुए बिछणारू उठी पड़ी जदि आम से हुस्की कुआड़े गला बियर कुआड़े गला
आउ सब केते से ना गुड़ाक तो आम मुखस्त करूँ ये जो लोक मैंने यही गुड़ाक खोजती बीड़ी कुआड़े गला दियाचिली कुआड़े गला सिगारेट कुआड़े गला यही जाक सेवा जो माने ये सब सेवा नाम व्यभिचार स्वेच्छाचारिता जो माने बिछणारू उठी निज इष्टदेव को निजर गुरुदेव को जदि हृदय सिंहासन चिंतन करी तांको गोटे प्रणाम करिवो गोटाए मिनिट भी लागबनी सेटा हला प्रकृत रे भगवान कर सेवा आपण कहे मु जीवी अमुक गड़िया गाधेबी अमुक टूअल गाधेबी ये माने यही सब जो आमर सब चली कि मनरे नहीं कि मालारे नहीं जपी जपिक पाइब बिछणारू उठिल प्रथम धरित्री मार कोले पाद देल सी हूँ माँ तमें सब कि माँ आम सबुआड़े माने आमर माँ बुझे पृथ्वी जाक सबुआड़े सीना माँ पृथ्वी जाक अच्छा किए कला पिंधुंट किए धड़ा केते प्रकार अपमान सब जाने किंतु गोटे माँ हूँ धरित्री माँ जो माँ कोଳରେ आज पृथ्वी रही आमे खाऊछु आमे पीऊछु आमे सोऊछु बुलुछु खेलुछु सब कथा करूछु से कथार प्रतीक होउचंती माँ मु गोटे गीत गोटे मन पड़े मु बोले सब जाए माँ तुम्हें ममतार सीमाहीन गीतटा केमितिया नाचुची आपते रात शोई भावे आतृ कृपा हे केमितिया कथा कहे पिलाटी अड़ी करुथुबो माँ पाखरे माँ जाइकरी कजिया करुथुबो बापा पाखरे यही होउची आमर घर संसार प्रकृत कथा पिलाटी अड़ी करुथुबो माँ पाखरे मते अमुकटा दियो जदि कई नदेले माँ रे बापा पाखरे सेठिपाई ठाकुर को कहगला ठाकुर पाखे आम पढ़ू तुम्हें वो माता धरित्री भली माँ आउ कोठी अच्छी जाई वैज्ञानिक मान सहित आलोचना कर
ତମେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ को ଗଲଣି मंगल ग्रह को ଗଲଣି आउ कई सूर्य पाखु जीव कि कुआड़े जीव किंतु आमको खबर दियो पृथ्वी भली माँ किए कौटी तमे जीव तुम 14 पुरुष जीव रिसर्च चली विज्ञान अग्रगति हो किंतु पृथ्वी भली गोटे माँ आम पाइबा। अच्छा बाबू मानी मु प्रकृत कहवा को आसी न प्रार्थना कर गाड़ी में बस पड़े बोली मत गोटे अड़ुआ पकई तेणु आपण मैंने चिंता करेंगे जो लोक सकाल उठी चाह पीऊँगी तो चा दोकानी कह क्षीर ना नाली चा पी है नाली चा राति शोला बेले केत लोग क्षीर पी रसगोला खाँ छेना खाँ अच्छा कहींपारे आपको सब किए दिए जीए दिए सी बर्तमान कौटी आम बर्तमान फकीरी पड़ा खोजा से लोग से जंतुटा को खोजा सब रास्ता गुहार ना गोबर पूजा आउ मनीष ना किंतु आम रसगोला खाइबू क्षीर पीबू छेना ता भली माँ किए कौ नक्षत्र जगत अच्छी ये कह जाए चंद्रमंडल होटेल करेंगे मु जहाँ शुणुची मु तो ये रिसर्च पर्सन नुह मु जान चंद्र गोटे घर हम से होटेल हम जमी किना लोक आडभांस दे ना कौन किए कहला। अच्छा समस्त वैज्ञानिक मान को बढ़िया भी मुक्त कंठर कहूँ ये नक्षत्र जगत को बुलिक देख ये नक्षत्र माने आमरी आमे तांकरी तांको शक्ति आम पाखे से सब किसी भूल नुहे गाई किए कौ नक्षत्र रे अच्छी टिके खबर तेल लोक गाई आनी गाई गाई किना माटी किना हो गाई किना किना देवता माने अमृत काले स्वर्ग रे खाऊ कौ दिन तो मुझे देखी खाली से बही लिखाई पढ़ा किंतु आपण मैंने 5टा अमृत खाऊ सी मोटू गोटाए अमृत खाऊ कि नहीं कि मिछे लिखाई से प्रभु आम तो देखिलु ना खाଇବା कौन कौ अमृत दधी दुग्ध घृत मधु शर्करा ये 5टी अमृत स्वर्ग कौटी अच्छी कौ नक्षत्र अच्छी मो बंची भितर से संधान कई पाए मो पर जब हम हम मु आउ कौन तेणु आउ अमृत किए मृत्युर मांग अमृत भय सी अमृत किए सी हूँ आम मेडिसिन आम औषध आउ ये जो आईला सेटा कौन टा ना कोरोना सेटा केमिति आम बंचे से औषध हूँ गोटे अमृत मु कहूनी गीता में लिखा है अहं क्रतुरहं यज्ञ साधा आमे औषध को चिन्ह पारुनु आपन देखिए ये औषध औषध को ध्वंस करने लोक होउछन्ते आम सरकार
ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ, ଖାଲି ଭାରତର ସରକାର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଟ୍ରମ୍ପ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ। ଏମାନେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗଛ କେହି ଲଗଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବ, ସେ 4-5 ଜଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ଡାକିବ, ମୁଁ ଆଜି ଅମୁକ ପଡ଼ିଆରେ ଗଛ ଲଗେଇବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସିବେ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ସେଟା ବାହାରିବ ଯେ ବାବୁ ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅମୃତ। ସେ ଗଛର କଥା କହିହବନି, ଏମିତି ଗଛ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗଛ ଭିତରେ ଅମୃତ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅମୃତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଅମୃତଟା କ'ଣ? ଏଇଠି ଯୋଉ ଅମୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଅଦେଇତାମୃତ ବର୍ଷିଣୀ ଭଗବତୀ ये होउचंदी गीता, ये वेद, ये वेदांत। आमे आम कथार कहूचु, अन्य माने कुरान कहउचंती, चर्च बाइबल कहउचंती, के ग्रंथ साहेब कहउचंती। ये शास्त्र होउची गोटे गोटे अमृत। किंतु मते लागे मन भर लगे मोर तो किसी कम ना, मुझे राजनीति करे नहीं कि नेता हाँवाई बाड़िया पिटा है, मोर शुए बसे जहाँ करे। मु गोटाए कथा को आपण मानक पाई आम कथार अर्थ कौन से कथा को मु जीवन सारा केवल भावी से कहूँ। आउ कौन मो द्वारा कौन हो खड़ा भी हो। तेणु से गीतार लेखा अद्वैतामृत वर्षिणी। हाँ मत गोटे लगे यहीटा बोधे आगुरी सभा आगे यो अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती मस्तार सदायिनी अम्बत्वानुसन्धान। अच्छा यही अमृत को गोटे अन्य मैंने लुचेकी निये मृत्युर्मांग अमृतमय जीवन को जदि अमृतमय करने को चाहूच शास्त्र कही रास्ता चल आड़े साड़े पसंद कटा मार। तेणु अमृत अच्छी आम पाखे। अच्छा आम कथा क्या कह गोमाता होउचंती माँ, धरित्री होउचंती माँ, आउ माँ किए नदी झरणा होउचंती माँ, बण जंगल होउचंती माँ। वन कहले जल, वन कहले गछ जंगल, वन कहले सुंदर। इमितिया माँ कौट। तेणु टिके खाली बुझे धरित्री जदि आमर माँ हेबे ताले बापाटा किए? बापा होउचंती सूर्य। कर्णंकर माँ थिले कुंती, किंतु बापा किए थिले? बापा थिले सूर्य। कर्ण भी पचारि
ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଖୋଜିଛି ମୋ ବାପା କିଏ ମୋ ମା କିଏ ମତେ କେହି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ମତେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ବାପା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ବାପା ହେଲେ ମୋ ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିଲା ଯଥା ସମୟରେ ତୁମେ ମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ଏବେ ତେଣୁ ମାତୃକୃପା ହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ହଉଛନ୍ତି ମା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯଦି ଘରେ ନାହିଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ଯେତେ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ ଜଳ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିବ କଣ ହାତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଦ୍ୟ ପାତକ ସହନ୍ତ୍ରୀ ସଦ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶୀ ସୁଖଦା ମୋକ୍ଷଦା ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗୈବ ପରମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପୁରା କହି ଖୋଜାକିରି କହିବି କଣ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲାଣି ନା କଣ ହଁ ଆମେ ବି ସାରିଦେବା କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଉଥିଲି ଅଲେଖ ନନ୍ଦା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି ଯୋଉଠି ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇକିରି ଭାବୁଛି ପୁରା କଣ ଖବର କବି ତ ଗପ ନା କଣ ଇଏ ନଈଟା ତ ବହି ଯାଉଛି ଇଏ କଣ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ସେବକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ନଟ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଧୁନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଅଳକାନନ୍ଦା ଯୋଉଠି ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ ନେଇ ମାନେ ଆମ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ କଲିକତା ପାଖରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସିକିରି ସେ ଧୀରେ 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 ଆସିକିରି ବଳିଆର ଚାରିପାଖ କାଳେ ବୁଲି ସେ ଆଜି ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମରିଗଲେଣି ସେ ଅନୁଭବ ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ହଉଛନ୍ତି ମା ଗୋମାତା ହଉଛନ୍ତି ମା ପୃଥିବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା ଇଏ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମା ଆମେ ବସିଛୁ ମାଟି ମାର କୋଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାତ ଡାଲି ତୈରି କରୁଛୁ ଏଇ ମାଟି ମାର ଅବଦାନ ମାଟି ମା ଅଙ୍ଗରେ ସୁନା
ମାଟି ମାର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଟିକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନିଛୁ, କାହିଁ ମତେ କାହିଁ ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ ଏଇ ମାର ପଣତ କାନି ତଳେ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯୋଉ ମା, ତାର ଗୋଟିଏ ଯୋଉଠି ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଥିବେ କି ତିନୋଟି ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚକୁଳି ପିଠା ମିଠା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ, କାଳେ କିଏ ଖାଇଦେବେ, ସେ ଆଇଲେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ମା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଛି ତା ପଣତ ତଳେ। କଣ ସେ ରଖିଛି? କୋଇଲା ରଖିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରଖିଛି, ଡିଜେଲ ରଖିଛି, ସୁନା ରଖିଛି, କିରୋସିନି ରଖିଛି, ଆଉ ସବୁ ତ ତାରି ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ମାଟି ମା କୋଳକୁ ଫଟେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଧାନ, ବିରି, ମୁଗ, ଯଅ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଏସବୁ କୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ତମେ କଣ ଘରେ ଜନ୍ମ କରିଛ? ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ ଜଣାଇବ, ମାଟି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଜଳଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆଉ ତମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ ନମସ୍କାର ତାଙ୍କୁ କରିବ? ତେବେ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ମାତୃବନ୍ଦନା। ଇଏ ଭାରତ ହଉଛି ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମା। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମା। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯାଏ। ଭାରତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଆ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ জন্মভূমি বীর মাটি, কালিয়া বলিয়া কলা গৌরবে পূর্ণ কর স্বর্ণ খ্যাতি। ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ବିଶ୍ୱରେ ଗର୍ବିତ ସେ ଜଣକ ପାଇଁ। ସିଏ ପୁଣି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କି ପଶୁ ନୁହନ୍ତି କି ପକ୍ଷୀ ବି ନୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପଟା କୋଉ ମଣିଷ ଭଳିଆ, କୋଉ ପଶୁ ଭଳିଆ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବରଂ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବରଂ ପକ୍ଷୀ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ଜୀବ ଭଳି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଖି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ଭୋଗ କରୁଛି, ସବୁ ଯାକ ଦେଶ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ରସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ପୃଥିବୀର କୋଉ ଦେଶ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଳା। କଳା ମେଘ ସମାନ ନୀଳ ବପୁଷ ଗ୍ରେବେଇଆ ହାରା। କଳା ମେଘ ବିନା କୋଉ ଦେଶ ନା କୋଉ ରାଜ୍ୟର
ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଭରତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ। ଭରତଙ୍କର 9 ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବିଚାରବନ୍ତ ରାଜା ଭରତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ରାଜମୁକୁଟରେ। ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଇ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପୁରା ଶଗଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ବଳଦକୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖି ନିଜେ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଥଣ୍ଡାରେ ହାତ ଫାତ କାଟି ପକେଇକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଇଏ ଯୋଉ ରାଜା ଭରତ ଆସିଲେ ଇଏ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ କିଏ? ଇଏ 9 ଜଣ ଯାକ ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭରତଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତମେ ଭରତଙ୍କ ପୁତ୍ର? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ସହର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲି ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ହେଲେ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବା। ଆପଣ ଆମେ ରାଜା ପୁଅ ତମକୁ ଉଠେଇବୁ? ଏହା କହି ଯା ବାଟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏ ପୁଅ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ପ୍ରଜା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସିଏ ଭରତଙ୍କୁ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ ବିକ୍ଷତକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବଳଦକୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଲି ତାକୁ ଶଗଡ଼ରେ ବସେଇଲେ ଆପଣ ଭାରତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ପିଲା ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ। ସେଇଦିନ ଭରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଆଦ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଠି କପଟିଆ ହୁଣ୍ଡରିଆ ଏବେ ଏଠି ଶାସନ ଭାର ନେଇପାରିବେ। କିଏ ନବ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ସେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭରତ। ଏଇ ଭରତ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବର। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମର ବି ଆଜି ଭକ୍ତି ହଉଛି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଆମର ବି ସ୍ଲୋଗାନ ହଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ତେଣୁ ସେଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ ଦେଶ ମାଟିର ପ୍ରଗତି କାମନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଏ ମେଘ ପାଖରେ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନେଇ ତୁ ଆସିଲୁ। ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହିଥାନ୍ତେ ଘରର କିଏ କର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଡାକିଦେଲେ ଗୋଟେ ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମେଘକୁ ଟିକେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ତ କିଛି କହିଲେନି ଆମେ ଏଇଠି ବସିଲୁ ମେଘ ହେଲା ଆମ ଦୋଷ କିଛି। ତେଣୁ ଏ ମେଘ ବରସୁ କାହା ଦୁଆରକୁ କେହି ନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ମେଘ ଦେବତା ତା ବିନା ଆମେ କେହି ରହିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମର ପୁଅ ଝିଅ ବାପ ମା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଫକୀରପଡ଼ା ଗ୍ରାମଟି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ପରିଣତ। ସେଇଭଳି ଏଠି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଧାନ। ଝିଅଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଝିଅଟିଏ ସିଏ ହେଉଛି ପିଜୁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମେଘକୁ ନମସ୍କାର କରି ଏଠି ସିନା ସଭାଟା ଟିକେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ନେଇଯିବି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ